أيوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. آمين. أمبديو كما جانتي بلي. أي. أكلا كناي وسرا. سيغاتالا. إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى. الله أكبر. مالك. على كراي من فواني كشين نما باما. أكوكو بي adama dela namu ko ŋaniya de ka bɔ a bɛɛ ye tiɲɛ wa foyi tɛ mɔgɔ ye i ka ŋaniya sirilen kɔ siga t'a la o la nin kɛnɛ in namu minnu ye nin ŋaniya in siri k'a fɔ Hayidara ba ye san 100 sɔrɔ olu ti fɛ u ka tɛmɛ ten gansan n'u ma Ala fo ka Ala barikada tiɲɛ o barikada kama namu u farala ɲɔgɔn kan k'u cɛsiri ka se ka nin su in ɲɛnamaya Ala tɔgɔ fɔli la tiɲɛ ani Alakira tɔgɔ fɔli la sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ani silamɛw kunnafonini na k'u hakili jigin an b'a f'u ye u ka baara la ko u ni ce u ye foli minɛ ani ce Allahu Akbar baara in n'a sɔrɔla a kun kɛra ko bɔ kɛra kalama joona n b'a dɔn sinɛfɔw kun ti anw da ayi Allahu Akbar cogo si la tiɲɛ Hayidara ne ba bi namu boso don tiɲɛ n'a kun fɔra ni an bosow kun bɔra kalama ko sinɛfɔw bi fɛ k'u den ka nin ɲɔgɔnna kɛ mɔnɛ kun ti don an na ayi Allahu Akbar Hayidara hali n'a mana ni saga kɔni a jɛgɛ kɔni a kun ti feere Bamakɔ ayi siga t'o la Hayidara a bani tari ma faamu a faamulen don siya bi tɛ siya bi yɛlɛmɛ ni sigiyɔrɔ ye siga t'o la bɛ kɛ o ye ɲɛ kɔmi n'a yɛlɛ yɛrɛ ye tiɲɛ Allahu Akbar tariku de bɛ se ka kow bɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ siya bi yɛlɛmɛ ni sigiyɔrɔ ye Allahu Akbar bɛ kɛ o la an bɛ sinafɔw fo u ye foli minɛ ninnu ka tariku n bɛnkɛ de y'a fɔ n ye n'o ye bɛnkɛ Mutari ye Ala ka hinɛ u la amin amin Ala sɔn u mɔkɛw bɔra Sikaso cogo min na ni ka bada sɔrɔ n'u ni bosow sigira n'u yɛlɛmɛna u kɛra o ye bi ale de y'a histoire fɔ an ɲɛna tiɲɛ o lakalili senfɛ sinɛfɔw fana ko n'olu tɔgɔ kɔni yera la a ko tɛ taa k'olu yɛrɛ bolo dan bilen ayi Allahu Akbar a t'u dan an b'u fo u ye foli minɛ Hayidara an b'u wale ɲuman dɔn tiɲɛ an b'u barikada Allahu Akbar u ka bonya sera a tigi ma tiɲɛ an y'a fɔ musokɔrɔba ye n ko sinɛfɔw ye saga 100 di ko k'o saraka i ye a ko saga 100 bɛ ne ko sagamuso b'a la wa siga Allahu Akbar Hayidara o kɔrɔ ye ni sagamuso b'a la ale yɛrɛ tɛna o mara sa tiɲɛ siga t'o la saga dɔw sɔrɔ a ye Allahu Akbar o ye tiɲɛ Ala k'aw sara amin amin Ala sɔn ŋaniya ye ko bɛɛ de ye walahi an kun ma sigi ni nin ye mɛ Ala b'a ka kabakow kɛ sigi an kun ma sigi ni nin ye musokɔrɔba ye ni ne n'a bɛ baro kɛ n b'a hakili jigin o de la don o don don o don a kun bɛ dɔrɔmɛ 5 sama ne ma dimanche siga kari o kari ne kun bɛ Segu kalan na ni kurun bɛ bɔ Tamani ka na Segu dɔgɔ jɔ Segu dɔgɔ ye ntɛnɛn de tiɲɛ o la anw ka motɛriw bɛ wuli Tamani dimanche
an ko ko kari ah dɔrɔmɛ 5 a b'a di dɔ ma naam kurun bɛna k'anw to dangan na Allahu akbar ka kurun kɔnɔ siga ne kɔni b'i ɲɛna kala ka mɔgɔw filɛ min bɛna fɔ ko wari in dira ale ma Allahu akbar bandik diɲɛ a bɛ ten de tiɲɛ akrim kulla sɔhɛ siga fa inna lidahari dɔmir Allahu akbar kullu zi sha'nin kabir naam kana min qablu sɔhɛ siga bandik abani ne nin fɔ ko i ka denmisɛnnin bɛɛ bonya ko i ka denmisɛnninw bonya tiɲɛ ko sini ka jan dɛ a ka jan Allahu akbar ko i ɲɛ bɛ setigiba fɛn o fɛn na bi naam ko a bɛɛ denmisɛnnin ma mɔrɔmɔrɔtɔ de tun bɛ tɛmɛ Allahu akbar sini ka jan siga a y'a janto denmisɛnninw na a y'u jigi tugu a ye hɛrɛ k'u ye Allahu akbar sini ka jan dɛ ka jan kana tigɛ mɔgɔ si la ayi mɛ mɔgɔw bilasira Allahu akbar ala ye min bila min na u bɛ to bɔga bee de la f'u k'u seyɔrɔ sɔrɔ tiɲɛ yann'u seyɔrɔ cɛ n'i kɛɲɛna n'u binnen ye naam n'i ma se k'u wuli ka na daji t'u ka tɛmɛ ayi Allahu akbar amin o la naam nin kɛnɛ in kan an bɛ cɛw fo ka musow fo u y'i laminɛ minnu ye nin doni giri in ta ka kun bi ɲɛ u sara bɛ ala bolo Allahu akbar o b'a tigi bolo kana jɔn ɲumanya la ayi tɛ kɛ kana jɔn adamaden fana na dɔ bɛ se dɔ la dɔ tɛ se dɛ ayi Allahu akbar o de la bamananw b'a fɔ ka dalen la ko karamɔgɔ dɔ tun bɛ yen karamɔgɔkɛba dɔ lagalagatɔ dɔ tun b'a ka jamana a bɛ manamanakanw fɔ tuma bɛɛ mɔgɔw b'a gɛn k'a ka wuli ka bɔ yen karamɔgɔkɛ b'a fɔ la k'u k'a to yen ko bɛ baara kɛ n'i ka faamu danyɔrɔ de k'u kana gɛrɛ siga a man di mɔgɔw ye a ka gɛrɛ karamɔgɔ ka kɛrɛfɛ parce que naloma bisikiya don karamɔgɔkɛ ma sɔn k'a gɛn Allahu akbar dasako mɔgɔ dɔ bɛ yen naam ko o de ko karamɔgɔkɛ ko n'i ye ɲininkali min kɛ a b'i jaabi o dasakona in ko n'i ye kolonkala susu kolon kɔnɔ ko mankan in bɛ bɔ kolon de la wa ko a bɛ bɔ kolonkala de la siga Allahu akbar lagalagatɔ in wulila k'i jɔ ka cɛ filɛ k'a fara a ɲɛ kan ka taa bin ko mankan in bɔra ne bolo de la wa a bɔra e tulo de la subhanallah bani Allahu akbar siga o kuma na bamananw ka dalen bɛ ko fɛnkolon do bɛ tiɲɛ siga t'o la fɛnkolon a jɔyɔrɔ bɛ yen don dɔ la tiɲɛ siga t'a la ka n'i ka wulujuguw faga dɛ ayi Allahu akbar ka dɔ ta b'i ci ni tiɲɛ siga a ye ɲuman dɔn kira o kira tɛmɛna ala de y'u ci mɛlɛkɛw bɛ ala ka mara la jinɛw bɛ ala ka mara la mɛ o bɛɛ kɔ ala ma jɔ ni kira si ye a ye mɔgɔw de bila k'u n'u k'a kɛ tiɲɛ siga t'a la Allahu akbar kira si ka balo tun tɛ bɔ ala fɛ yen ayi ma kɛ jibirila mana wari di kira si ma ayi la ko i ni mɔgɔw k'a kɛ Allahu akbar siga t'o la kumana n'i jɔnna mɔgɔw la don min na o y'i ta tiɲɛ don ye Allahu akbar anisaru ani ce u y'i laminɛ kanubaw ni ce dɛmɛbaw ni ce Allahu akbar idra aw sara bɛ ala de bolo b'a tigi bolo mɛ kuma don banna dɛ siga kuma don banna Allahu akbar wa kuma yɔrɔ b'aw bolo yan ani ye Allahu akbar siga wallahi
kuma yɔrɔ bɛ aw bolo yan ani ye Allahu akbar o ye tiɲɛ yan ye min ye an ka nin diɲɛlatigɛ balo in na ansaru aw bɛ se ka kuma tiɲɛ aw bɛ se ka kuma Allahu akbar min wajibiyara an kan aw y'a seko k'a la kɛra min ma wajibiya an kan aw y'o kɛ ala ɲɛ kɔrɔ tiɲɛ Allahu akbar an bɛ ka ala dɔn an ka ala bato wajibiyalen bɛ an bɛɛ kan tiɲɛ mais an ka maa wɛrɛ kɛ ten o t'a ma wajibi ayi an ka maa wɛrɛ ta o t'a ma wajibi tiɲɛ aw ye nin bɛɛ kɛ Allahu akbar a ma mɛn ɲɔbɔrɛ ba naani tilala fandaw ni ɲɔgɔn cɛ yan o kɛra fi sabilillah Allahu akbar siga t'a la a ma mɛn ka tugu o la fana ɲɔbɔrɛ 800 tilala fandaw ni ɲɔgɔn cɛ siga t'a la kɛra yan diinɛ nana nin de kama Allahu akbar ni dɛmɛ ni hinɛ tɛ galofin ala ko ten siga aw jɔrɔ o kɔrɔ k'a sɔrɔ a se tɛ a yɛrɛw ye tiɲɛ ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ wa yusiruna ala anfusihim walaw kana alhamdulillah Allahu akbar Aïdara ka ɲɔgɔn ka ɲuman fɔ de gɛlɛyara farafin ma siga t'o la jango anw Allahu akbar siga ala yɛrɛ n'a ka alaya a y'a ka jɔni dɔw mankutu o kɛra madinɛkaw ye kira bisimila madinɛ aw bɛ daraka dun ni tilelafana sera aw bɛ jɛn kɔ e n'i ka denbaya bɛ tile ten parce que a ye daraka dun tilelafata bɛ taa di kira ni sahabaw ma Allahu akbar ninnu fana bɛ jɛn u ka surafana kɔ parce que olu ye tilelafana dun o surafana tobi cogo bɛ ta ka taa di kira ni sahabaw ma a ko b'u yɛrɛ ye mais wa yusiruna ala anfusihim Allahu akbar Aïdara siga kuranɛ ma tunu koyi ayi a ma tunu a ɲɛfɔ se de dara nin bɛɛ kan ala ka hakikaw ko madinɛkaw ye kira n'a ka jama kusaya u yɛrɛ ye k'u ka nafolo kusaya u yɛrɛ ma ko ka sɔrɔ a nege b'u yɛrɛ la Allahu akbar u mago b'a la mais u y'a di ala ma ka u mago to a la Allahu akbar ansaru aw ka lajɛli kɛ ta jɔnni b'i kɔmi aw o tɛ Allahu akbar Aïdara siga mun fɔra ala ko la ni nafolo ko don ko a dɛsɛra ka kɛ o ye mun ye o tɛ Allahu akbar n tɛ waritigi dɔn aw la wallahi siga dugu bɛɛ ansaru b'o fɔ a bɛɛ Allahu akbar kayita wala ka ye étage min jɔ bi ko nin Aïdara jiginyɔrɔ ye a ye taa étage lajɛ miliyɔn joli donna na o m'o bɔ dɛ u y'o kɛ misiri kan misiri bilila Allahu akbar mais waritigi kelen t'u la cɛ kelen t'u la muso tɛ a bɛ fɔ o ma ko wari bɛ nin bolo o tɛ ansaru bɛɛ bɛ tan de Allahu akbar kuranɛ ye madinɛkaw de mankutuni de ko fɛn t'u bolo nka kira ni sahabaw ma o ma sa fiyewu u jɛn'u ka fitinini kɔ k'a di ala ma Allahu akbar Aïdara o de la ne ti sogokan fɔ ye ayi o tɛ fɔ kira sogo danna kira ko tan Allahu akbar min bɛ kɛnɛ kan o wasara o bɛ wasa kɛ min bɛ kɛnɛ kan o wasara Allahu akbar Aïdara kira ka sahabaw tun b'a di de a fɔra i ye ko saga kunkolo kelen ye turunɛ kɛ o fɔra ka segin ka na bɔ yɔrɔ la siga Allahu akbar n'a dira dɔ ma a ko b'o n'a ka denbaya o b'a fɔ anw ka kusa karisaw ye dɛ u bɛ taa dɔw ma o fana b'i miiri anw ka kusa karisaw ye saga kunkolo bɔra yɔrɔ min na a seginna yen Allahu akbar Allahu akbar bɛɛ y'i ɲɔgɔnna kusa i yɛrɛ ye siga t'a la a fɔra ninnu de ma ko silamɛw Allahu akbar o de la ne bɛ kuma o fɛ dɔrɔn n b'a fɔ a ye ne ka kuma ninnu kɔlɔsi siga t'a la mɔgɔ tɛ mɛn dɛ ayi nka kuma bɛ mɛn siga t'o la Allahu akbar mais kira y'a fɔ dɛ ko diinɛ in bɛna ban pewu siga
ko a minɛ baw bɛna kɛ n jɔn ko mɛ a ti b'u bolo dɛ ko a b'u bolo u fa bi nɛn'a kan u ba bi u bi faga a kan ko mɛ u bi ala sɔrɔ n'a ye a ti tila o la a y'a cɛsiri ala dɔn kɔfɛ foyi tɛ bilen jogo kɔ t'i ci fɛ i ye jogo tɛ nkalon don jogo de don diɲɛ dɔnnibaa sɛbɛ fɛn o fɛn tɛmɛna ala kumakanw na ala kira sɔrɔ sɛbɛn kumakanw na cɛbaw kumakanw na u bɛɛ taara ka fila dama de to yen ala dɛnɛya kɔfɛ jogo abani amin elkemalu lillah siga t'a la dafalenya ye ala ta de ne min bɛ k'a fɔ ne m'a fɔ jogo ka ɲi mais jogo de kan ka ɲɛ kɛnɛ kan hali ni ne ta man ɲi ala ye min fɔ ye nin de wa silamɛya yɛrɛ bɛ bɛn nin de ma ala dɔnni kɔfɛ jogo o don Aidara minnu ye nin baara in kɛ ala y'a jigin u kɔnɔ u k'a kɛ siga t'a la a bɛ sɔrɔ ala mago bɛ fɛn dɔ de la o la u sara bɛ ala bolo sigei mais u k'a dɔn u ka nin ŋaniya in a bɛnna ansaru ɲuman bɛɛ ma wa a bɛnna silamɛ ɲuman bɛɛ ma Allahu akbar o ye tiɲɛ ye wulibali u sara bɛ ala de bolo batigi bolo u sara bɛ ala bolo Allahu akbar Aidara olu dama tɛ dɛ olu ye saga kɛmɛ de fɔ o saga kɛmɛ bɛ kuru kɔnɔ n y'a ye tele la Allahu akbar ngu k'a dɔn ansaru wɛrɛw bɔra burukina olu ye miliyɔn hakɛ min di ko k'o di aba ma ne yɛrɛ ma da la n'o bi di aba ma Allahu akbar bani sigei Allahu akbar président Surakata ye a di a su in na a kɛra mɔgɔw ɲɛna fitiri selilen kɔ don wa e kun bɛ yen dɛ wari in dir'e ɲɛna ayiwa a kana da fɔ ma ye Allahu akbar sigei bani Allahu akbar u sara bɛ ala bolo a b'a tigi bolo o ka ca saga kɛmɛ ye siga t'o la o ka ca saga kɛmɛ Allahu akbar ko k'a di musokɔrɔba ma Allahu akbar a n'a fɔ a ye wala sigei layidu don a n'a fɔ a ye Allahu akbar u sara bɛ ala de bolo a b'a tigi bolo kumana nin kɛnɛ in kan ne y'a kanu ka fɛn dɔ di min ka bon fɛn bɛɛ ye Allahu akbar sigei anw kɛ aw y'a seko kɛ o ne n'a ma jɛ mɔriya la o ayi o ma kɛ se bɛ ne n'a cɛ nasi tɛ ne n'a cɛ siga t'o la ayi Allahu akbar o de la jigiya ka ɲi lahara ala kira de y'a fɔ sɔlɔ silam mɔgɔ minnu ye ɲɔgɔn dɔn ala kama ka jɛ ala kama ka fara ala kama ko lahara gɛlɛya min bɛ fɔ olu tɛ bɔ a kala sigei abani u tɛ bɔ a kala Allahu akbar ni ma yɛrɛ janfa u tɛ bɔ a kala ne ti cɛ dɔn ansaru la n ti muso dɔw la ne ni min ye ɲɔgɔn dɔn ka jɛ ni ala tɛ Allahu akbar o tɛ yen o ye jigiya dɔ ye siga t'o la a sara bɛ ala bolo a y'o karamɔgɔ kɛ hɔrɔn siga an ye hɔrɔnlama sɔrɔ a y'o karamɔgɔ kɛ hɔrɔn Allahu akbar Aidara anw bolo t'i ja ayi anw bolo t'i ja Allahu akbar tɛ kɛ ni ala tɛgɛ tɛ anw bolo t'i ja tɛgɛ wɛrɛ ye nka a ye aw de k'a sababu ye Allahu akbar a ni ce Aidara sigei aw sara bɛ ala bolo b'a tigi bolo n ye mun kanu kira ko baara damadɔ bɛ yen jɔn ka baara damadɔ bɛ yen ko sabado lahara ni peselikɛ basikili sigira ɲuman ni juguman de bɛ pese ko nka baara saba bɛ yen o ti bila mijani na o ti pese Allahu akbar o basikili tɛ yen
Kulibali. O baskili tɛ s'u kɔrɔ. Allahu akbar. Baara nɔgɔmanw tɛ. Ayi. A n'i ye koba ye yɔrɔ o yɔrɔ gɛlɛya de y'a se koyi. Siga t'o la. Kana siga o la dɛ. Ayi o ye tiɲɛ ye. Fusakɔrɔ tɛ yen o. O tɛ yen. Fu ti wolo foyi la fu kɔ. Allahu akbar. N'i ye sɛbɛko yɔrɔ o yɔrɔ sɛbɛko de nana n'a ye. Tiɲɛ siga t'a la. Alakira ye baara saba de fɔ sallallahu alaihi wasallam. A ko o baara saba in. La tadkhulu fil mawazin. Sigay. K'olu ti da peseli kɛ basikili kan. Allahu akbar. U ka bon o ma. Tiɲɛ. Malik. Sigay. A y'o kɛ jumɛn ye? A ko ala danaya kɔfɛ. Naam. El haqa'iqu daqa'iq. Sigay. Ala ka fɛnba bɛɛ i bɛ jɔ a la de. Wallahi. I t'a filɛ foyi ye. Ala ka fɛnba bɛɛ bɛ ten. Sigay. Ni belebelew nana dɔrɔn i bɛ jɔ o la ten. Allahu akbar. Ne ma nin f'i ye. Y'a fɔ. N y'a f'i ye n bɛ segin a kan hakili jigin don. N y'a f'i ye yan. Nin kɛra surakaw fɛ yen sisan de. Naam. N y'a f'i ye n ka wajuli la yan. Tiɲɛ. Allahu akbar. Wajulikɛla min bɛ yen. Naam. A bɛ ka ka ala ta fɔ a ti tabaki. Ayi. Ala kɛra de ye sogo da la. Allahu akbar. N y'a fɔ o ɲɛna yan ka kɔrɔ. Siga t'a la. Ko t'a fɔ karisa ye. Ko ala ko a yafara ma ale ti jeni kun. Tiɲɛ. Fo k'ale jinɛ labɛn. Allahu akbar. Sigay. Cɛ kunna a y'a dɔn kira ka sogo kɔni wulibali don. Tiɲɛ. A kɛra hɛrɛ ye o a kɛra tɔɔrɔ ye o. Sitanɛ kɔni tɛ kira yɛrɛ don. Tiɲɛ. Sugoro ala kira la sɔrɔ i kɔlɔsi dɛ i sugoro ala cogo di sogo dɔw ala kira la o ye ta tiɲɛ de ye ani halaki total. Siga. I farati a bɛɛ ma ɲi dɛ. A ɲɛ fɔ a dɔnbaw ye dɛ. U k'i bilasira a bɛɛ ma ɲi dɛ. Sigay. Amani. A wulibali don dɛ. Kira ye cogo dɔw bɛ yen n'i y'o ka kunangoya ye dɛ. Allahu akbar. I b'a ɲɛɲini ko sugoro ala a ɲɛ fɔ a dɔnbaw ye. Kana lakali i kunfɛ ten. Ayi. Allahu akbar. Karamɔgɔkɛ y'a dɔn kɔni n'i sugora kira la sitanɛ tɛ o. Tiɲɛ. Nka kira y'ale ci min ma ale t'a dɔn ale yɛrɛ ma deli ka nin tɔgɔ ye. Allahu akbar. A y'i datugu ni kira nana a ma sogo la ko karisa den karisa ko don. Naam. Cɛ kunna a kamana gana ale tɛ karisa den karisa dɔn. Allahu akbar. A ye ɲininkali kɛ misiri kɔnɔ. Naam. A ko maa bi yan min bɛ karisa den karisa dɔn wa. Allahu akbar. Sigay. Dɔ sɔrɔla misiri la ko ne b'a dɔn. A ko i b'a dɔn a ko taa n lafi. Allahu akbar. Kira ko a ka taa fɔ a ye de ko ala yafara ma a ti jeni. Sigay. U taara n'a ye cɛ fɛ yen. U y'a ka sonɛri digi. Cɛ bɔra ka na dayɛlɛ. A b'i komi mɔgɔ tɔw cogo. Tiɲɛ. Ale ma cogoya siya la. I n'a fɔ karamɔgɔba dɔ jalamuguba dɔ. Non. Sigay. Ale y'a kɛ i n'a fɔ mɔgɔ tɔw ye cogo dɔ. Tiɲɛ. Allahu akbar. A ko mun don u ko an mago b'i la a y'u bisimila. Sigay. An ka bamanankan na yan a ko a ye dɔ di. N ko juguman tɛ. Kira de nana fɔ n siɲɛ 2 sogo la. Naam. Ko n ka n'a f'i ye. Ko ala ko a yafari ma e ti jeni. Sigay. Cɛ ko a ko a ko nka ne min ye ciden ye n b'i ma ni ala ye a kɛ ala kama. I ye mun kɛ. Sigay. E bɛ mun kɛ. Allahu akbar. An y'a miiri n ko a bɛ si ka seli. Walima a bɛ san bɛɛ su. Walima a ka jalamugu bɛ fufu a nɔfɛ. Naam. Sigay. I bɛ mun kɛ. A ko i ye n bila ni ala ye. I ye n bila ni ala ye. Tiɲɛ. N'o kun tɛ n ma kanu k'a fɔ. Allahu akbar. A ko n bɛ min dɔn. Naam. N sigiɲɔgɔn dɔ de bɛ yan. A fatura. Se t'u ye. Sigay. A muso n'a denw muso tɛ se den ninnu wɔrɔ. Tiɲɛ. Allahu akbar. Siran kosɔn. Naam. N'i ye muso in to yen n'a ko a bɛ nin denw balo ɲini. A ka na taa don haramu na. Tiɲɛ. N ko muso ma a k'a sigi a denw kɔrɔ. Sigay. Ne ye fonctionnaire de ye. N'i ye n ka sara ta n b'a tila. A ka kalo musaka a n'a denw n b'o d'a ma. N b'a tɔ kɛ ka n ka du musaka. Allahu akbar.
a ko nka kabini n y'a daminɛ n bɛ n ka sara tila k'ale ka kalo ta d'a ma n yɛrɛ bɛ jɔ ni n ka denbaya ye k'a sɔrɔ n t'a tila n mago ma se foyi ma a tilalen k'o ma sɔrɔ ne ka denbaya m'a dɔn ko n ka wari taa yɔrɔ wɛrɛ b'a la parce que u mago ma jɔ foyi la fo ala sɔnna o dilan la cɛ ko a ma ko a k'a to ten a kana dɔwɛrɛ fɔ bilen a ka ɲi olu bɛ ala dɔn c'est à dire n ko masa ka kow de filɛ nin ye amin ka dɛsɛbaatɔ jigi tugu ka mɔgɔ kamana gannen dɛmɛ ka an karamɔgɔ alijinɛ daw de ye ninnu ye ansaru an ce an ce an ce aw sɔnna hali min t'a fɛ o de bɛ ka k'o ladege bi an ce ni mɔgɔ min sɛmɛyɔrɔ kɛra ala ye i ye ko sɛmɛyɔrɔ sɔrɔ an ce nin ye ka muso kelen jigi tugu a n'a den ala ko jahanama y'a ma haramu ye a ti jeli aw ye gwajoli ta gwajoli bi balo aw hinɛ na bi jurumantigi joli kɛra hɔrɔn ye ansaru dɔ ka ɲumanya kama a kɛ t'a la ansaru an ce ala kira ye fɛn saba min fɔ ko a ti bila basikili la a ka bɔ ala bolo kojugu mɛ an yɛrɛ b'i jɔ an na mɛ hali an yɛrɛ fɛ a ka gɛlɛ kuma dɔw la a ko el afu ani nas ayiwa nin fɛn ka gɛlɛ kuma dɔw la ka yafa ka se tu ye karisa y'a k'i la a y'i tɔɲɔ a ka fɔ yafa nin ma dɛ ala kama i sɔ jɛlen dekuden i ko ne y'a to ala ye kira ko mizani t'a la lahara basikili foyi tɛ ala bolo ko a bɛ bila o la ka yafa ka se tu ye nin ma nɔgɔn koyi sinamuso maw a ka fɛn dɔ filɛ an karamɔgɔ i ni muso a ka ko dɔ filɛ jɛɲɔgɔnw dama a ka ko dɔ filɛ ka yafa ka se tu ye kira ko a ti bila mizani na a bɛ se basikili tɛ yen ala de y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ qala ta'ala faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah nin ye kuranɛ ye ko ni maa min ɲafara yafa dama tɛ dɛ wa aslaha nin yɔrɔ in ma nɔgɔn Aidara ne nana ne deli ne ni muso cɛ ne tɛ se ka ba e ka deli ma wa Aidara n'o tɛ ne tun tɛ diɲɛ n'a ye bilen koyi nka n y'a fara kira ko a ma ban dɛ wa aslaha ko i kunbɛ cogo kɔrɔ min na i k'i kɛ ten Allahu akbar zamzamiw a ma nɔgɔn n y'a fara ala ko a daminɛ na wa an kun bɛ cogo kɔrɔ min na wa n b'i n kɛ ten kira ko a dafara Allahu akbar ko n'o kɔni kɛra ala yɛrɛ de ko ten sisan ko fa ajruhu ala Allah ko mɛlɛkɛ t'o sɛbɛn dɛ ayi o tɛ sɛbɛn mɛlɛkɛ fɛ ko o sara bɛ ne ala yɛrɛ de kan ne yɛrɛ Allahu akbar a ma nɔgɔn dɛ nin ye kuranɛ aya de ye ko ni maa min ye se t'u ye ka yafa min tiɲɛnen don k'o dilan n ye mɔgɔw ka deli mɛn nka n b'i kɛ tan
la sige ala y'a fara ka de ala bɛ mɔgɔ dɔn kojugu te a ko ni maa min sɔnna ka yafa wa aslaha Allahu akbar ka tila ka ɲuman kɛ k'a bila k'a ɲɛ te ko fa ajubu ala la Allahu akbar kana taa sara ɲini yɔrɔ mɛlɛkɛ t'o sebe o dabila la ayi ayi u tɛ se te ko ne yɛrɛ ala de b'o sara te o sara dati dɔn na ayi ala ko a bɛ fɛn min sara a mɛlɛkɛ b'o da dɔn o dama dɔ o bɛ ku basigi la o te kun basigi la sige mɛ hali bɛrɛ tɛ Allahu akbar wa a y'a kɔrɔ nin ye nin ala kumakan de te a tigi y'a fɔ u y'an bɔ diinɛ yɛrɛ hukumu de kɔnɔ pewu wallahi si ka seli dɛ asan furula ye 100 kɛ dɛ naam soli kira ka siɲɛ 100 bilahi suro vers 2 heures du matin sige surakaw ka arabu ka karamɔgɔba dɔ bɛ yen a bɛ ka kuma ka kalandenw fɛ o bɛ k'a ɲininka solatu valeur la alahuma sɔli ka sɔli kira kan valeur min b'a la o bɛ k'a ɲininka o la sige ala bi dɔw la faamu te a k'u ma k'u ka n'u yɛrɛ sɛgɛn sige ko sɔli kira kan naam ko maa si t'o dɔn ni ala yɛrɛ tɛ Allahu akbar ko mɛ solatu min b'an bolo n'an b'o kɛ naam ko sɔli kira kan kɔrɔ de ye kira ko min to k'o to k'a ko min kɛ k'o kɛ k'o de ye solatu ye ala kira kan te siga t'a la bilahi a jira sige Allahu akbar o don a ko mɔgɔ si tɛ se ka seli kira kan naam ko ala dɔrɔn de b'a dɔn seli bɛ kɛ kira kan cogo min te ko mɛ kira yɛrɛ ye siga minnu d'a ma ko n'i bɛ fɛ ka sɔli ne kan ko a fɔ tan naam ko e k'a lajɛ bani ko e tɛ seli o ayi i b'a fɔ de alahuma sɔli u bɛ fɔ ten mɛ e yɛrɛ tɛ ayi ko e b'a fɔ de ala a kɛ Allahu akbar ala a kɛ kosɛbɛ ko jeli m'a fɔ ala k'a kɛ jɔnni bɛ se ka ala bila baara la o tɛ k'a sɔrɔ min b'an bɛ ala ni kira yɛrɛ ta ma siga Allahu akbar o tɛ zamzamiw Allahu akbar Allahu akbar amin ya rabbi wallahi vers 2 heures du matin karamɔgɔkɛ bɛ ka kuma ka kalandenw fɛ a bɛ ka nin de f'u ye u y'a ɲininka seli valeur la quoi a sɔlatu valeur la a bɛ ka sɔlatu valeur fɔ a ko mɛ mɔgɔ si tɛ yen min bɛ se ka seli kira kan o tɛ yen ko mɛ kira yɛrɛ ye kɛcogo dɔw de fɔ a la ale salatu wa salam ko an ka sɔla ka ten ko a kɛra o siga in ye o fɔcogoya in ye o walima i ye sɔlatu fɔcogoya wɛrɛ ta o ko a bɛɛ ye sɔli ye ko mɛ fo e k'a dɔn ko e tɛ se ka sɔli kira kan i tɛ se ko sɔli yɛrɛ daminɛ ye mun ye ko alahuma sɔli siga t'o la ko kabini o la e y'i yɛrɛ bɔ a la e ko de ala sɔli kira kan ala seli kira kan ko jɔnni bɛ se ka ala bila baara la mɔgɔ min b'an bɛ ala la i b'an bɛ ala kira la i y'u sɔsɔ e bɛ se ka ala bila baara la ayi i tɛ se zamzamiw ko sɔlatu de ye kira kan kira ko min ka jɛ n'o ye k'o kɛ a ko i ka min to yen k'i seko k'o dabilali la k'o de ye sɔli yɛrɛ ye kira kan siga kulubali o don Allahu akbar fɔlɔ in mɛnna de wa o mɛnna yafa ka se bi siga t'o la ko i kana da yafa ma i k'a dilan ala ko k'i sara tɛ maa k'ale dun siga baro an da tɔ fana dogo fɔlɔ k'o fara kan Allahu akbar n b'a tɔ fila fara kan wala siga abani a ko filanan ye jumɛn ye o fana ma nɔgɔn dɛ ma nɔgɔn ayi o gɛlɛyara kira yɛrɛ bolo ale salatu wa salam a sɔburu Allahu akbar a sɔburu Allahu akbar ko ka sabali ka sabali nin fana ma nɔgɔn dɛ ayi ma nɔgɔn kira sɛgɛnna ala ko a ma fasuli
fasbir isbir ala ma yaqulun o ka ca kuranɛ kɔnɔ kacha ala b'a fɔ kira ma Muhammadu ma dɔ wɛrɛ fɔ yen n ka sabali u bɛ ka min fɔ sabali u bɛ ka min fɔ ne ala tulo b'a la sabali Allahu akbar sige ajra ala kira yɛrɛ sɛgɛnna koyi n'a sɛgɛnna cogo o cogo ala b'a hakili jigin ne ma dɔ wɛrɛ f'u ye sabali Allahu akbar o don k'a fɔ a ye ka d'a kan fasbir ala ma yaqulun u bɛ ka min fɔ ne tulo b'a la sabali u bɛ ka fɛn o fɛn f'i ma ne ala tulo b'a bɛɛ sabali Allahu akbar wasbir ala azab sige Muhammadu ka tɔɔrɔ mun u bɛ ka tɔɔrɔ min da i kan Muhammadu a mun nin ye kuranɛ de ye ka tila k'a fɔ a ye kuma laban na sa Muhammadu n'i mago bɛ ne yɛrɛ la kumana n bɛna tiɲɛ f'u ye isbir fasbir inna allaha ma asabi ajra sige ne ala faralen bɛ sabali baw kan dɛ sige Kulibali Muhammadu sabali ne ala faralen don sabali baw kan Allahu akbar kumana an k'a lajɛ kuma bɛɛ an k'a lajɛ an kana maa fara an kan dɛ an ka ala fara an kan sige n'ala ka i ka kɛlɛkɛla ye i bɛ kɛlɛ gaɲɛ o kɛlɛ ka ɲi i bɛ kɛlɛ gaɲɛ i bɛ se n'ala kɛra i ka kɛlɛkɛla ye i bɛ se Allahu akbar ni tiɲɛ o de la ne b'a fɔ a ye n ko a ye sabali i y'a fɔ tuma bɛɛ n ko a ma a y'a to ala Allahu akbar kɔrɔ de b'a la wallahi n'a y'a to ala ma kabakolontigi in fɛn tɛ s'a la ayi e de bɛ kɔrɔtɔ mɛ ala tɛ kɔrɔtɔ dɛ siga t'o la sini min na a bɛ na a ye sabali ajira sabali ye mun tiɲɛ aw ye foyi a y'a yɛlɛlen siga t'o la wallahi wa a bɛ ten fo ka diɲɛ wuli fɛn minnu tɛ bila mizan na ala kira ko sabali b'a la ko hakɛ ma f'o la ala fɛ ayi ka sabali i ka tɔɲɔ i k'a to ala ma o fana ma nɔgɔn dɛ siga t'o la mɛ ala ko cogo di o la innama yuwaffa sabiruna ajrahum sigi a bani bighairi hisab Allahu akbar kuranɛ ko ten Muhammadu sabali i k'a dɔn ne ala bi sabalibaw ka sara de dafa teku ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye lahara don sabalilaw ni yɔrɔ n b'a mure fa k'a dafa ne ala ne mɛlɛkɛw t'o si dɔn o tɛ sɛbɛn mɛlɛkɛ fɛ o tɛ bila mizan na o bɛ ne yɛrɛ ala ni n ka jɔn cɛ zamzamiw bi ghayri hisab ka sɔrɔ o ma sɛgɛsɛgɛ ni sabalila ala kama dɔrɔn n ko sabali yɛrɛ sɔburu n k'o ye ala tɔgɔ de ye sabali sabalibaga yɛrɛ ala yɛrɛ mankutu dɔ ye ko masa sabalilen siga t'a la ala b'a fɔ a to i b'a kɛ i bɛ si hɛrɛ la ka tile ala b'a fɔ a to i b'a kɛ i bɛ si hɛrɛ la ka tile e ma ye don min na Firawuna kɔntana a wasora a ko ma alimtu lakum min ilahin ne ti ala wɛrɛ dɔn aw la ne kɔ o yɔrɔ bɛɛ Jibirila y'a a kama bɛɛ wuli ɲangata kama bɛɛ ala ko a kɛra dɛ a ko ala i ka jɔn y'a dara a ko i mun a bani a ko min bɛ perese fɛn bɛ mɔgɔ min da o de bɛ perese o ye tiɲɛ Firawuna bɛ laban min Jibirila a bɛ laban ni ala tɛgɛ kɔnɔ yan i mun y'a ye o de la silamɛ n'i ye ala kota la silamɛ mumin ala mago bɛ mɔgɔ ma na n'i ye kota kɛ bilahi i tɛ dɔgɔkun kɛ ala b'a yiri la siga t'a la nin ye wulibali o tɛ yɛlɛmɛ fiyewu ala mago bɛ maa o maa na n'i ye ala kota i tɛ dɔgɔkun dafa fiyewu ala b'a jiri la i bɛ balawu dɔ sɔrɔ Allahu akbar o ye wulibali yɛrɛ ye o tɛ kɔrɔbɔ fiyewu o ye yɛlɛmabali ye mɛ selila min ala mago t'i la don o don i bɛ jɛnɛya kɛ i bɛ nkalon tigɛ i bɛ sonyɛni kɛ i bɛ walifɛn namara ala bɛ dɔw yɛrɛ fara a kan Allahu akbar
idra k'i to yen dɔrɔn i ka taa bisiri la siga n'i y'o y'i la dɔrɔn ni tuubi cogo bɛ i b'a teliya muso i ni ala cɛ jɛnyani Allahu akbar o y'i bɔlen ale ka jate kɔnɔ siga bilahi ala ko mun to yen ka mun y'u ye dɔɔnin de Allahu akbar fo n ka t'o tɛgɛ minɛ siga inna batsha rabbika Allahu akbar idra ala ko kira ma sabali wala ko ni ne ye minɛni kɛ ne ka minɛni cɛ ka jugu siga Mamadu sabali u to yen wala ni ye minɛni kɛ inna batsha rabbika i ma ka minɛni la shadid siga ngale na a ɲɔnya la ka ti Allahu akbar mɛ sabali Allahu akbar idra ay sabali Allahu akbar ay sabali ɲɔgɔn kɔrɔ sinamuso cɛ teriw ay sabali ɲɔgɔn kɔrɔ cɛ baarakɛ ɲɔgɔn ay sabali ɲɔgɔn kɔrɔ Allahu akbar idra ala ko ale faralen bɛ sabalibaw de kan cɛ wa fana ko lahara ale yɛrɛ ala de bi sabalibaw ka sara ka a mure suma k'a d'u ma hali gɛlɛya t'a la siga nin sara ninnu dama dɔn ayi o la mɛlɛkɛw se bɔra a la wala a sabanan an zuru y'a tɔ fili o la ɛsɔw sun siga Allahu akbar an nana mɔgɔ sun alabato kabakoma dɔ dɛ wallahi kɔngɔmuɲuna de ka ca sunbaga ka dɔgɔ siga abali sunbaga ka dɔgɔ ka dɔgɔ wala wala mɔgɔ caman kɔni bɛ tile kɔngɔ na mɛ ala ye su min fɔ ala kira nana ni min ye sɔlɔ silam o kɛbaa ka dɔgɔ jɔn Allahu akbar idra Aïdara ka kuma tɛ dɛ ala n'a ka kira de y'a fɔ tigi y'a fɔ kira de ko sɔlɔ silam ko sunbaga caman bɛ yen foyi t'a y'a ka sun na fo a tilenna kɔngɔ ni minɔgɔ la Allahu akbar ni ala kira ka hadisa ye cɛ sun ka misɛn siga t'o la o de la ala ko mɛlɛkɛw ma a y'a sen bɔ sun na dɛ cɛ a y'o baraji to yen Allahu akbar aw ti ɲɛdɔn sun na sun ye ne ala ni suntigi cɛ ye cɛ a ko cogo di a ko ala y'a fɔ ala kira y'a lakale qala allahu azza wa jalla kullu amali ibnu adama lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bi siga Allahu akbar idra ko adamaden ka baara bɛɛ o ye adamaden ta ye ko fo n'a kɛra su ye Allahu akbar k'o ye ne ala kelen da ye wa ne ala kelen de b'o sara di Allahu akbar mɛlɛkɛ t'o sɛbɛn ka na ayi sun ka gɛlɛn ka gɛlɛn dɔ bɛ se ka sun n'i ma sun u b'a fɔ ye malangolo don silamɛ yɛrɛ tɛ e ye sun o de kama e ma sun siga muso dɔ bɛ sun e ni ma sun n cɛ ti sɔn koyi ni maa o maa ma sun an ka dutigi ti sɔn e ma sun siga innamal a'malu binniyat Allahu akbar dɔ bɛ sun o sunnen kɔ o bɛ tila ka wuli ka taa feerekɛ yɔrɔ la namara ni jafa ka nin yɔrɔ ɲini a sunnen nkalon kan siga Allahu akbar e ka sun banna pewu faama dɔ bɛ sun faso nafolo bɛ kolokolokolo la ale ka so ni banki cɛ o sunnenba bɛ na u bɛ sɔrɔ ka na ni sɛ ɔrɔtilenw ye faso nafolo i b'i dafa an joli la dɔrɔn i b'a kun joli bi siyɛn i tɛ se ka i ɲɛ t'a la siga Allahu akbar e ma sun ayi ma sun e ma sun Allahu akbar e sunnen don a fɔra ko amadu denkɛ bɔra a tɔgɔ ye di faransi ka na k'o bɛ n'o ka so ci k'o kɛ siman ye e ka sun tɔ minɔgɔ yɛrɛ tɔ juguyara e bɛ ɲini ka sa sa Allahu akbar mun n'o kɛra o natɔ sen ma se ka kari k'o fa bamakɔ ni yan cɛ siga abali e sun banna pewu Allahu akbar e sunnen don selilaw ka yɛrɛ danga
aya dɔ wulilen fɛ u b'a kɛ kutuba la u ti kuma mɛn o ne y'a fɔ kutuba kalannaw ye u dugawu dɔ bɛ yen n k'u k'a dabila n'u bɛ kutuba kalan Allahumma ansur man nasara diina wa akhzul man khazala al muslimina amina la ilaha illallah kuma juguba kuma juguba Allahu akbar ko Allahumma ansur man nasara diina ni kutuba bɛna ban alimami bɛ ɲɛfɔ Allahumma ansur man nasara diina ala maa dɛmɛ maa o maa ye nin diinɛ in dɛmɛ ala o tigi dɛmɛ o ka di o ka di u b'a laban ni min ye ko wakhzul man khazala al muslimin o de ye kuma jugu ye ala maa o maa ye silamɛw dɔgɔya ka silamɛw lebu ka silamɛw dansa k'u kan ala k'o ta tiɲɛ i k'o halaki i k'o malo sunkalo la ye sunnen misiri welela denmusow fini seerelen don a la o nana tɛmɛ i sigilen la pali Allahumma khuzul man khazala muslimin ni maa min ye silamɛw b'u danabolo kan ka dansa k'u kan o ta tiɲɛ misiri welela denmusow m'an bɔ an danabolo kan a y'a bɔ a kan Kulibali i b'i ɲɛ munnu de tigɛ k'a kɛ tan parce que n'a kɛra dɔrɔn ni karamɔgɔla mɔgɔ bɛ yen mɔgɔw b'anw de filɛ siga t'o la setanɛw tɛmɛntɔ i ni minnu sigilen don olu bɛ karamɔgɔkɛ lajɛ e kɔni b'i ta kɛ kɛrɛjɛngɛ ye Allahu akbar Kulibali i b'i ta kɛ kɛrɛjɛngɛ ye mun ka di e la n'o man di karamɔgɔkɛ la Allahu akbar Bani attention Allahu akbar n ye silamɛ ye n ye karamɔgɔ ye nka foyi man di ne na karamɔgɔ jumɛn y'o f'i ye maa si an m'o mɛn denmisɛnw kɔni bolo ninnu tɛ kalama olu tɛ diɲɛ kalama yɛrɛ u b'a kalama Allahu akbar olu denw de kelen bɛ ka dugu fa Allahu akbar minisipu olu de ni takula bɛ na misiri da yɛrɛ la se si t'i ye ni m'i janto i yɛrɛ la i ka sun tiɲɛ dɔ don siga t'o la aw bɛ tila ka danga don k'a sɔrɔ aw yɛrɛw de y'a kɛbaa ye Allahu akbar jeli bɛ silamɛw malo k'u lebu na aw selila yɛrɛw tɛ olu don Allahu akbar Aidara n'u sera k'o bɔ kutuba la fɔlɔ yanni mɔgɔw ɲɛma ka jɔ tɛ danga mana fara anw da in kan o man ɲi dɛ Aidara mana sun na kira ko maa min ye walimuso filɛ ni nege ye e ka sun banna Allahu akbar a baraji ko don pewu Allahu akbar o kɔrɔ tɛ ni sunkalo sera ko i ni muso tɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na dɛ ko ni nege ye Allahu akbar nazaratul ula laka wa saniya alayka a tigi y'a fɔ muso dagabana ye cogo a kɛn bɛ k'a yɛrɛ bila masiba bila cogo la fini taralenw don ko ni silamɛ y'a ye ko a ye ko fɔlɔ kira ko o jurumu t'i kan Allahu akbar ko nka filanan jurumu b'a la ayiwa kumana n bɛ fɛ k'a fɔ dɔw y'a faamu de ko n'i y'a ye tan jurumu t'o la ko i bɛ girin k'i kun suli kana filɛ bi non o tɛ o ne ye feerekɛla de ye sugunikura la ne sigi bɛ n ka minɛnw kunna seliladen kelen k'a ka finiw seera la o bɛ pali la ka na ne yɛrɛ kamana gannen don ne bɛna suntigɛ sɔrɔ ka sama n ka denbaya ma cogo min o n'a bɛ ko a bɛna sanni kɛ ne kunna ni ne ɲɛ b'o la mɛlɛkɛw de bɛna sanni kɛ olu t'a san Aidara nazaratul ula kɔrɔ ye a ye cogo fɔlɔ a ka setanɛya la ko o yafalen don kan'a ye ten bilen a ye dɔrɔn n ka kiliyanti bɛna a bɛna ɲamaku bɔrɛ 2 san ne na n ka denbaya ka suntigɛ sɔrɔ jɛnɛba i ka kɛnɛ ɲamaku bɛ yen o a bɔrɛ ye joli ye nin don e tɛ nin bɔ a la a san nana sa mɛ ala ɲɛ b'i dusukun na n'i b'i ka ɲamaku feere yɔrɔ ɲini walima i mago bɛ nin de la
ala t'o dɔn ne a b'o dɔn siga o tuma na a kana a yɛrɛ don kaso la ko a b'a a yɛrɛ ka feerew tiɲɛ sugu la ko dɔ bɛna fɔ e ni muso in b'a kunna muso bɛɛ ka na a feere a bɛɛ ma subhanallah a bali wa kuma jugu ti fɔ kiliyan ye ko k'a da feere kuma ma Allahu akbar feere kuma dumani kana tɛmɛ o kan nin ka ɲi dɛ nin ɲɛmako in nin bɔra sikaso ɲɛmako don n'ala sɔnna ni dɔwɛrɛ nana n bɛ dɔ bili ɲɛ han i y'a mɛn i ka feere kɛ k'a don ala b'a dɔn feere kɛ k'a don siga t'o la o kumana nasaratul ula de ye a sitanɛma bɛ ka kana i y'a ye ten k'o yafara filanan sa nka n'i tilala k'a ye tiɲɛ yɛrɛ la nin ka di ne ye ne ye nin sɔrɔ o kumana i ka ko i bolo sun banna Allahu akbar wulibali a bɛ faamu de wa o kumana ala ko adamaden ka baara bɛɛ b'i yɛrɛ bolo fo su Allahu akbar su b'ale ala bolo mɛlɛkɛ t'o sɛbɛn mɛlɛkɛ bi kɛnɛmana dɔn nka a tɛ sokɔnɔna dɔw dɔn ni cɛ n'a muso donna so kɔnɔ a fɔra mɛlɛkɛw ma ko kɛnɛma ala y'o bonya da adamaden kan a bɛ karamu n'a bani adama ala ye adamaden bonya da ni cɛ n'a muso donna so kɔnɔ dɔrɔn mɛlɛkɛw bɛ to kɛnɛma wulibali e sunnen ni muso bɛ so kɔnɔ ye mɛlɛkɛw bɛ kɛnɛma olu bɛ se ka ɲuman ni juguman se o la ala ko a ye sun to ma dɛ zamzamiw Allahu akbar a ko lahara don ko wele daba de bɛna wele da nin b'a sɔrɔ a ma daminɛ dɛ ko yunadi munadi yawmal ba'si lahara jɔ don tɛ dɛ funu don Allahu akbar jɔ bɛna adamadenw bɛna wɔsi kitabutigi dɔw ko fɔ mɔgɔw bɛ nɔɔni kɛ o wɔsi ji la ko tile bɛna surunya kunkolo la o ye surunya da ye hami ni jɔrɔ ko fa b'i dogo a den la den yɛrɛ tɛ sɔn a ba k'a ye lahara Allahu akbar yafirul maru i wolo balima i ni min ye sin kelen min lahara i tɛ sɔn i n'a ka ɲɔgɔn ye Allahu akbar parce que a b'i ka ko dɔ kalama siga t'o la a kana n'i lebu lahara bɛ gɛlɛya o siga t'a la kow bɛ ban Allahu akbar pewu an m'a daminɛ o siga t'o la an fɛn o fɛn filɛ an bɛɛ y'an yɛrɛ ye diɲɛ na yan de a kɛra ten a ma fɔ an si ye ko an bɛ na mɛ an y'an yɛrɛ ye yan an y'an yɛrɛ ye jeli nana n'an ye n'o tigi ko an salen kɔ k'a b'an wuli siga yɔrɔ bɛ min siga yɔrɔ t'o la Aïdara o kumana sa ko yomul baasi buru fiyɛ don bɛɛ wulilen kiiri tigɛli tɛ dɛ o ma daminɛ fɔlɔ Allahu akbar kiiri tigɛli ma daminɛ misaliw ma turu fɔlɔ Allahu akbar baasu yɛrɛ don bɛɛ wuli don ko ni bɛɛ wulila ala b'a fɔ ko munadi ka wele da ko yan'a ka mɔgɔw ka sara minɛ ɲɔgɔn na minnu ka sara b'ale bolo k'o k'u ta minɛ fɔlɔ Allahu akbar o don kiiri bɛ kɛ ni tiɲɛ ye dɛ siga t'o la ɛliwazunu yawmaizin bil qist Allahu akbar ala yɛrɛ de ko kuranɛ kɔnɔ ko o don peseli tomi kelen t'a dɔw jɛ ko a bɛ kɛ k'a dakɛ Allahu akbar sinamuso ye min kɛ sinamuso la i ye min fɔ a kɔfɛ i ye dabali jugu min kɛ a ye min kɛ ɲɔgɔn na diɲɛ na yan a ye min fɔ ɲɔgɔn kɔfɛ bil qist ko kelen tɛ dɔ jɛ Allahu akbar Aïdara o tuma na ale yɛrɛ min ye ala ye n'ale de ye setigi ye ale ka jɔnw ka tɔɲɔli minɛ ka di jɔnw ma ko yann'o cɛ hakɛ min b'ale kan f'a ka daminɛ o la Allahu akbar Allahu akbar ko a bɛ daminɛ ale ala la Allahu akbar hakɛ min b'ale kan o de bɛ ɲɛnabɔ fɔlɔ kumana weleda bɛ weleda ko ayina lezina ajruhum ala Allah ko adamadenw jinɛw minnu ka juru bɛ ala la k'olu kana fɔlɔ
ko o yɔrɔ la minnu y'a fara mɔgɔw ma ka se t'u ye olu b'u bolo kɔrɔta minnu sabalila u tɔɲɔna olu b'u bolo kɔrɔta minnu ka sun kɛra ala ɲɛda kama olu b'u bolo kɔrɔta n'olu bɔra ye tuma min na olu t'a dɔn yɛrɛ mun bɛna kɛ kitabu diri kini fɛ a diri ɲuman fɛ i jugera tan i jugera tan o tɛ kɛ olu ɲɛna ami ko ala k'a ɲɛ n ko ami wallahi nka an b'a labɛn de dɛ inshallah a ma nɔgɔn ka yafa ka se t'u ye siga t'a la ka sabali tiɲɛ sabali bɔyɔrɔ de ka ca sabali dɔ ye cɛ gɔnna muso nana yɛrɛ d'i ma maa tɛ yen waati ka ɲi e ko ala ne kɔni n sabalila wallahi ne ti sɔn walima cɛ dagabana min cɛ ka ɲi se b'a ye o ka muso dɔ nɛgɛ ka taa n'a ye yɔrɔ la maa tɛ ala kɔ muso k'i miiri lahara don la ani janfa la k'a fɔ ne ti sɔn ala ti dan sɔrɔ ni mɔgɔ ninnu de la n ko dan tɛ ninnu de la siga t'a la zamzamiw o dan tɛ ninnu ayi o tu la i ma ye yusufu ta kɛra cogo min wala mɛ kuranɛ ye wulibali fɔ dɛ walakad hammati bihi wa hamma biha u mana kɔrɔ yɛlɛmɛ cogo o cogo hamma biha don siga t'o la ayidara o bɛ to a nɔ la yen u ye tafsiriw yɛlɛmɛ k'a yɛlɛmɛ cogo t'a la sa hammati bihi wa hamma biha lawla an ra'a burhana rabbi Allahu akbar Allahu akbar zamzamiw a ma nɔgɔn wallahi bana t'e la bana tɛ nin na aw fila yɔrɔ fɛrɛlen la ko zali ka taa hamina ni yusufu ye ala y'a fɔ ka da ko yusufu yɛrɛ hamina n'a ye ko lawla an ra'a burhana rabbi ko yusufu hamine n'a ye nabi ɲumanw don ala y'olu kɛ maasumu de ye a diyara i ye a ma ji ye i tɛ se ka n ko ta siga t'o la a k'olu de ma ko el maasum Allahu akbar wulibali ko ta se t'u ye ayi mɛ muso jarabira yusufu la ka don so kɔnɔ ka datugu tiɲɛ na kuranɛ ko yusufu yɛrɛ hamina n'a ye ko nka ni ala ka dalilu kun tɛ ni ala ka dalilu kun tɛ ko kun bɛ bɔ a la ko dalilu in ye mun ye ko jibirila de ye jahanama jira yusufu la ko attention zamzamiw o yɔrɔ bɛɛ yusufu y'i kɔ dɔn ko wala yusufu ko Allahu akbar fɛn dɔ de b'i bɔ a la siga t'o la o don dɛ hali ne yɛrɛ ko hali n'i ma jahanama ye fɛn dɔ jirali la o i n'i dusukun kumana o mɔgɔ bɛ ban kojugu ma ni dalilu de ye o siga t'o la o bɛ kɛ nabi ɲumanw ni kiraw ta bɛ se ka kɛ kɛnɛkanta ye mɛ e ta bɛ se ka kɛ i ni dusukun bɛ kuma ko i ye baya kɛ i ni ala kumana ko Allahu akbar o ye tiɲɛ zamzamiw Allahu akbar ne bɛ kuma surunya yan ka sɛnɛfɔw fo o ye foli minɛ aw minnu fana nana far'u kan an b'a yɛrɛ fo Allahu akbar nka a ma sudanw b'o so la ɲɔ tɛ mɔnɛ kun tɛ don an yɛrɛ siga t'o la ba tati kun bi a b'a fa kun bi sale de kɛ ka kuru fa ani bama sinɛfɔw tɛ se k'a bɔsi boso la o bɛ gɛlɛya dɔɔnin ayi Allahu akbar ko duloki badara degun kama yɛrɛ ma sinɛfɔw fɛ dɔ dira ne yɛrɛ ma ne ma n da ye de ne ye n ta ta n ko n b'o ɲini badara de don a jeni don dɔ ye ne ta don e tɛ ani m'a fɔ e don ne ko badara e ye badara ye wa ayi ale t'o ye a bɛ sɔrɔ e yɛrɛ de don ne ma n da ye i y'a dɔn kɔni sow y'a su ala k'aw bɛɛ nisɔndiya amin ala k'aw bɛɛ nisɔndiya nka lahara ti jɔ minnu ɲɛna a ɲɛfɔlen filaw ye dɛ a fɔra kɛnɛ kan ala k'a nɔgɔya n'aw ye ala k'a n'aw sutura ala k'a n'aw wasa salamu aleykum wa rahmatulah ko baya n ti fila fara ala kan n ti fila n ti jɛnɛya kɛ n ti sonyɛli kɛ n ti den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ
ni kira Muhammadu ye bila baara ɲuman min na an b'a kɛ ala k'an sa ala k'an dɛsɛ sɔli ala. Voilà, a ye ɲa ma minnu sigilen don chaise kan a wulitɔ bɛ sin ka wuli ni chaise ye. Voilà, o bɛ baara nɔgɔya sira in taga ni ka segin ma nɔgɔ a bɛ wuli ni chaise ye siɲɛ kelen a bɛ taa ni chaise ye. Sini cérémonie bɛ kɛ cour kɔnɔna la ni ala sɔnna sini wula fɛ. Dugawukalan fana bɛ yen ni seli fana seli la dugawukalan bɛ yen. Sini wula fɛ cérémonie bɛ kɛ cour kɔnɔ. Découragé sɔrɔla a tɔgɔ dara Basisan Tarawele ala k'a balo ka fari ka taa kɔnɔ. A bɛ se ka taa chaise sɔrɔ. Kila ni bɛ wasa kɛ sini wula fɛ ala ka sini wula yira